square pants. Ang kapalo. Trouser square pants to. Size small. 480. Pa-code ako dito mga madam. Powder. Code powder. Code powder. Tapos meron tayong XL. 34 waistline neto. Code na lang ako dito ng powder big. Powder big. Nag-PM na po ako. Okay, madam. Send na po MOP. Powder big. Madam Gladys, pa-send na lang po nung ano. SL powder. Eb. Si Madam Eva yan. Powder. Anong ano to? Eba. Madam, send na po. SL powder. Walang madam na powder. Powder. Sis Eva, yours na si powder. Yung big, wala pa. Eto si Madam ano, si Madam S. Yan yun. Na Madam Yenya. Madam Yan Yap, yours na po ito. Madam Eva yun. Yours na po yung isang powder. Tapos Madam Yan Yap, yours. Kay Belt, wala? Wala, ayaw na kay Bel. Meron tayong ano, orange. Ang ganda Madam ng Yenya, color. yours na po si powder. Large. Ang ganda oh. 480. 480 pa code pongkan. Code Pongkan, 480. Sis, di zipper siya. Akin na yung powder. Zipper sis gilid. Ganda niya. Hindi yung maliit. Yung size is small. Okay. Ah, sige. Okay. Ano yun? Tatanggalin na natin. Next, eto pa, pang 34. Kay 480 na lang to. 480 code na kakaputi. 480 na code na kakaputi. kakaputi. Ito yung kinancel ni Madam Richard. Tatanggalin ko na yung code. Ay, yung ano. Dito yung mga pa. Wait lang. Wait lang sa mga ano ha, blazer. Sa mga kwan. Babalik ko rin sa to. SL Pongkan, yours Madam Yen Yap. Okay, yours na si Yen Yap. Madam Yenya, yours na po si Pongkan. Wala akong babalik ko sa Madam Yenya. Yes. Wait lang ha. Ay, cancel send. Yan po nakakaput. Eto na lang daw naka... Oh, sis Eva, yours na to. Ito na lang daw si nakakaput.